दर्शक बृंद गतकाली राति रे मो पाख गोटे व्हाट्सएप माध्यम गोटे मेसेज आसला एवं सही मेसेज टी आपणकर स्क्रीन रे अछि। दर्शक बृंद सही मेसेज रे लिखा होइतिला जे मो ना टेरेसा फिडाल्गो, मोर मृत्यु 27 वर्ष पूर्व होई सारिछि एवं जदि आपण एही मेसेज टी को 20 जन फ्रेंड्स को फॉरवर्ड न करिवे मु सबुदिन पई आपणकर साइड रे सोइबी एवं जदि आपण मते विश्वास करू नाहंती ताहले आपण टेरेसा फिडाल को कहि कि सर्च भी करि परिबे। दर्शक बृंद एहा परे आउ केतेक जिनिस लेखा होइतिला जहा कि मते बहुत आश्चर्यजनक लागिला। जेमिति कि सेठारे लेखा अछि जे जदि आपण एही समस्त घटना एवं एही कथा विश्वास करू नाहंती ताहले आपण गूगल रे सर्च करि परिबे एवं गोटे झील जी कि यही समस्त जिनिस विश्वास न करी से मेसेज टी को इग्नोर कर देथिला एवं तापरे तार 20 दिन परे तार मांकर मृत्यु हो जाइथिला। दर्शक बृंद पुणी शेष रे मध्य लिखा होइछि जे जाई कि गूगल रे सर्च करिक मध्य आपण देखि परिबे। तापरे दर्शक बृंद यही समस्त मेसेज देखि सारला परे मते आश्चर्य लागिला एवं मु गूगल रे जाई कि सर्च कली एवं जेमिति मु सर्च कली मते यही वीडियो टी मिलला। Olha a minha vizinha, meu. Vizinha. Vou gozar, Não vou brinques. gozar, vou gozar. Pá, se ela vinha parar, ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não. Epá, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok. Opa, Noite. Olá, Boa noite. para onde é que vais? Onde é que tu vais? Está bem, pode vir? Pode, É, pode. o carro é Mas teu? não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Sintra. eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. Tu há alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Aqui. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Porque foi ali que eu tive um acidente e morri. एही वीडियो रे आपण मान देखिले जे 3 जण सांग रास्ता रे जाउछंती राती रो समय एवं से माने वीडियो कैमरा रे रिकॉर्डिंग करी जाउछंती। सेही समय रे टेरेसा फिडाल को तांकू लिफ्ट मागिला एवं से माने जेमिते लिफ्ट देले से गाड़ी रे बसिला। किसी समय गला परे से माने टेरेसा फिडाल को सहित कथावार्ता हेले एवं तार किसी समय गला परे टेरेसा फिडाल को कहिला जे मोर एही पॉइंट रे एही हाईवे रे एक्सीडेंट माध्यम रे मोर मृत्यु हो जाइतिला एवं सही समय रे जेतेबेले कैमरा टेरेसा फिडाल को आडको गला सही समय रे तार चेहरा विचित्र होई गला। तापरे जेतेबेले मु गूगल रे सर्च कली मु जानिबा को पाइली जे टेरेसा फिडाल को सतरे कार एक्सीडेंट रे मृत्यु होइतिला एवं ताहा 1983 रे होइतिला एवं एहा पुलिस फाइल एवं पुलिस रिकॉर्ड रे मध्य अछि। এই ঘটনাটি আমার ভারতর ঘটনা নুহে ଏହା বিদেশর ঘটনা কিন্তু আউ গোটিয়ে জিনিস মোর মନରେ প্রশ্ন আসিলা 1983 রে ডেথ কিন্তু ସେହି ସମୟରେ କିଛି ହେଲାନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନା ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ आसंतु आगको जानिबा। तेबे दर्शक बंधु सही मेसेज रे लिखा होतिला जे टेरेसा फिडाल गोर डेथ 27 वर्ष पूर्व होइतिला अर्थात आज 2021 मसिया चलीसी एवं 2021 मसियार 27 वर्ष पूर्व को जिबा ताले 1994 मसिया किंतु जो टेरेसा फिडाल गोर डेथ होइतिला ऑफिशियल रिकॉर्ड अनुसार जो टेरेसा फिडाल को एक्सीडेंट माध्यम रे ऑफिशियल रिकॉर्ड अनुसार पुलिस रो रिकॉर्ड अनुसार डेथ होइतिला तार डेथ 1983 रे होइतिला। तेबे जदि हम देखिबा 1994 रु 1983 मसिया भितरे 11 वर्षर गैप आउछि। एबे आपण माने धरि नियंतु जे एही मेसेज टी 11 वर्ष पूर्वरु टाइप करा होइतिला अर्थात 2010 मसिया रे टाइप करा होइतिला किंतु दर्शक वृंद जो लोकटी 1983 रे मरिथिबो से 27 वर्ष परे व्हाट्सएप रे आपनकू मेसेज करि परिबो कि तारो मेसेज व्हाट्सएप रे वायरल होई परिबो कि किंतु से 1983 रु 2010 पर्यंत किसी मध्य कला नहीं कहीं कि जदि ताकू किसी मनीष को जदि किसी हार्म करिवार थिबो ताहाले से 1983 रु करिबो 2010 को आसिकी कहीं कि सेमती कला। दर्शक वृंद
ତେବେ ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସେହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ନାଁଟି ହେଲା ଏ କର୍ଭ ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟେରେସା ଫିଡାଲଗୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଟେରେସାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟେରେସା କ୍ଲେମ୍ କଲା ଯେ ଟେରେସା କହିଲା ଯେ ଏହି ହାଇୱେରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ମୋର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି କୌଣସି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୋଟିଏ କେବଳ କାହାଣୀ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କ୍ଲିୟରଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିକି କହିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ଆମେ ହିଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ କରିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଏହା ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ମେସେଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଥରେ ଶୁଣିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯିଏ 1983ରେ ମରିଥିବ କାହିଁକି ସେ 1983 ପରେ କିଛି କରିବନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିବ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବ ଏବଂ ତାର ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେବ। ସେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଅନନୋନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।